tu zan sana boy pa in lam troi kho mi zana zan khat chuang ten kan the suaki ti sunam khala nai no na dam lo na nan na phun phun tong thei mi boy thei mi kan sinan boy pa in lamin troi chiawi lung oi ai puang in tuan sana athu zan hina tiang ngai thedingi lamin troi tu pa pathian si ruanga mai speaker amin thangtatim kau se amen lungoi zati pathian thua kamphurtla zati mizan khala tam takan ngai tu zan khala hin tam thau thawin kan ngai tlang tika kalungoi zet namma kalo zawi sin ke ma hrim hrim khal tha za kanga zati kha karun lo sim du bet kan thu kan pe zut zo pai mizan kha kum thong he thu kha na ji pakhala khoya kan tlan tika kan kha speed kha rang no ni nok tlan nok zat dingi kan rak ching về khăn nak thầy thu thằng thầy chun kan fiang lo tla cement thầy asina in pathian thu hi kan rak thei về khăn kan thei na khala tha thau thawi về ni kan thei na khal tha thau thau dingi churuanga ne tlam khla chan kan nei le kan bet vi vo dingi mi zani kan jermi pol le tu mi kan subject kha revision kan tu asal dingi ti mal ten dunga kan sub sal dingi jing ten kan fe ti kha kan thu ape thei na dinga khan kha karun kirta pa yi tu zan chu hi screen share to thading ruang khan ka tim lam mi zuk te pol le cha te pol kha ka ron share pha dingi mais bina ka khan tu mi kan zirmi kan outline pi kha mais bina ka ron lang tar ta dingi khami te kha kan te thiam na dinga ok nên đọc một lần thấy mổ một lần thấy ok himi hi tu chumi kan outline PSC kan thu zirang mi kha an du le screenshot la nan tu du le rak tu la phone tlan rak zukola ne talama ku to te kan theng ti min sin na ka te zoom tu le chan ne ta ti kha kan thutlang PSC dingi chun apa khanna ka kan ni pol hi chan ne tai kan si mo ti kha kan the zawi chun Christian pol laki chan ne talam thurin zoom dan tak te pol ti kha mi zan lama kan tlan mi kan zir mi kha si chun mi zan khala hi mi pathum na kha dispensationalism premillennialism temi also chun chin mi zum tu poli chan ne talam kam pom dan ti kha ti lai tong san ol bi ki khami zana atlang pi thu kan run sim zawi chun tu zan thau thawa hi mi rapture mi thiang lor ti mi tu ana kan zir dingi chun chumi the a the great tribulation timi kumsri harsana chan timi kha kan zir dingi chun second coming timi Jesu Christ sana chan ti kha sidingi chun millennial kingdom timi kum thong khat okna timi chan asiding chumi thele resurrection mithi tho salna thu chun intermediate state timi thina le tho salna laka minu tharawi khuto ka timi kan zir dingi chun prana ka van thar le thar khami kha kan zir ding chun ne bina ka kum khoram timi van le hel thu kha kan zir ding chu zan ni kan nei lai zan ni sunga hin atang pi kul the ding kha kan tum ningi pung mani zir chun hi bible tong akum tele zir mi sina in aza ten chip cheri kan thelo mana atlang pi tu in kan thei thiam ding mi kha thu pi tu zan hi pathum na le pali na pangan na mal te rong thleng ban le chu kan ti tum dingi okay chu sile chu mi karun phe sal dingi mo okay asile chu atlang pi thu si chun mi zani kan zir mi kha zuk karun lo pia sal dingi pakhatin okay himi hi mi zani kalau mu tu missionan kalau mungalo tika tu zana kro lo mu sali mi zani kan zir mi pol mu kha asang sang te in kan fe bim bo dingi mi zani kan zir mi kha dan fiang the sal na dinga te okay atun ta bi kha bian zuk te kha
early church tina si edi som thumi sin edi zakhatiang atlang pi thu in dungkhun tu police san asi himi isi khan arung suke Roman Catholic ka mene olzong inte Roman ugna chan kha edi zathum le somre ta arung lut chumi isi khan edi thong kha janga le hle sari reformer Paul Martin Luther Paulin chuisin Calvin Paulin khati khan Protestant adrun din pi RC sin ko ran dang ko ran gain tum pi khan ti khan run theno na khasi chumi the si khan kum zabi hle sashi yasu ti sako yasu zabi hle de le hle kwa si khan ya ten te le khato ka liberal te mi jerdan rung suwa ki chuto ki liberal theology te kha tampi nan kan the thiam na ding amal te kha karun ta lang mi khan si black theology te via Paul black theology te mi chu medum Paul tan na ti medum Paul tan na kha si feminism te chu nu na thupit na Paul khan si human right botham pet lai mi Paul mo liberation theology te sile chu le chu ni aphi nei khan ludan sa Paul tan pi ding kha kharun dam na si te via zong fe na Paul mo chun human right te mi kha nai ngai ba tai aswa alu the chimi po kha liberal pole khil fe dan si chun akhat lam te kan zau sele conservative ti mi de khan modingi conservative ti dan chu nia te kha ding karun pi ai te na se rong sok dingi dung khun tu pole an rak zum dan dia chia kha thleng odu lovin hi to lama liberal polin san tharve ken tu tet ding thilang dang an fe ko nan kan ni chu dung khun tu pole jin mi thau kan zum ding ti mi kha pom dan si chimi sunga chun mi jane kan simi fundamental di pole evangelical pentecostal ti charismatic ti pol kha kan na sa to sunga hin ti khan rong umi major line in liberal le conservative ti khan kan theni tu suni tiang khala ko rana kan chiao chumi liberal le conservative ti mi chu akor han hin silovin pathian thu zum dan le mu dan kha si theology le la dan kha si ruanga hi to lama faith karun mu la lai denomination pol ka ti hi to ka ko ran baptist sung khala liberal thei baptist sung hinas khala fundamental thei ko ran min kha chu apoi loweti kan ko ran himi Baptist Methodist Presbyterian AGTM sung Paul khala hin pompa ken hevia pomtla liberal lam pomtlam thei conservative pom khal kan thei khati khan ko ran chiu denomination pol kha kan chun hi ko ran le denomination polin zumna thurin kan nei chu mi jane kan simi doctrine parha kha kan nei chewi pathian kan zum dan chumi khami kan zum dan te kham vi wa chumi kha hilami liberal lam polin an zum dana chun Bible long in kha Bible sungi long kha adik antelawi plus Bible plus lenga science te menung e thei pampinya le philosophy khoro dan in kha Bible khala tul le thiak he tul Bible adik moti dot la he thei pan ni khale test tul Bible long he adik ti thei lo ti me kha an fe pi dan si pathian thu doctrine pol pathian thu zum dan pol kha science le philosophy thon an le la tina kha sin chun chumi si khan hi to lami conservative pol chun Bible sungin doctrine pol mu mo hi Bible leng philosophy le scientist lam sulavin a Bible sungla la in pathin phonong na ki si kan kan zir kan le la tina si chun himi doctrine parha sungi si khan chane ta thurin kha arong soki te hi to ka chane ta thurin kha pathum jane ka simmi kha conservative hi mi piang thar ko ran pol liberal law poli zummi fundamental evangelical poli zummi sungi sin chane ta thu akhan pathum rungum ningi pakhanna ka millennialism timi kumthong khat una lenu tuna ngai ngai lo ding atu hi kumthong khat ram kan si atu hi ko ran chana si timi kha abang kum sira sana khala tu chan thau ti zum pol ka ti khamo chun panhina ka chun post ka timi pol kumthong khat una lama kan fere ro renu pi thaviam wa ding kumthong khat kan suak ding chin hu jesu tum ding ti zum dan si pathumna ka chun pre millennialism timi si imi kha tu te kalo sim mi kha azukin ka suai mi si kan thei thiam na denga te ina hin kumthong khat ukna leipara loading ti zum dan ti kha pakhanna se panhina ka kumthong khat ukna thein ji surading ti kha tu ka ti pathumna ka tu ka mai pom dan mo kumthong khat ukna ram hlana jesu khri ra salding ti mi pathum kha sidingi chu tui kalau simmi cha kha zukin nan rak screenshot nan rak to khale nan ne talame nan min sin na denga te mi te kha karun tal lang dengi mi te kha koran chan chu sin ani chu afe ding second coming athlang chi ding tho sal na ve khat ding thu then na ding kum khora man lu chi ding asimai chun apan hina chu post pol chun
kum thong kha una rama kan pan re ro an te chun kum thong kha una kha rung ngai ngai dingi chumi thea second coming ara dingi tho sal na dingi le thale van thal lama kum khorama kan lu ding ti kan pom dan si chun apa thumna chu atui kan mai pom dan ka ti mi kha si ko ran chan si tu hi ko ran chan the in atu direct ara thleng dingi kan bo mi chu mi thiang lor chan si mi thiang lor chan he tu kan bo mi si kan ne chun chumi the nuwa kum sri hasana chan arung theng ding chumi the che chin second coming ti mi boy su khri rong tum sal ding chumi thele kum thong khat ona ding e chumi the sin ne te bi thu chen na ding e kum khorama kan lu ding hi kan mai pom dan si mi zukha karun lo pia sala la ding ve khat imi pathum kha kan thluak songa kan re ding mi pathumin evangelical poli pom mi si ti mi kha kan te thiam ding chun kani pom dan chu tang ta bi pathum na hi si ti kha kan te thiam ding okay karun khar sal pe mi khati chun adang le pakhat karun lo pia ri ding e okay himi hi tute pathumna kha ti zirna pathumna tengkho singa bun mi kha tute kan mai pom dan kha malte tam de chip cher da khang karun ngan salena hin azuk namba pathum zuk te khana tum de kan do sal ti na si zirna pathumna sidingi dispensational premillennialism pom dan tlang pi ti kha si chumi atu kan ti ve kin zuk kha kan jaw sal pe tute na kin malte kim chang de ni kan nol re ro mai ding yang khat lo le kan fiang sin sin kan rel zonga kan kha thabona pa mi ma ko ding authi san si authi san the sin jisu khri ve khat rasal na chorol kwang arung tum nak si mi hi te chumi the sin edi som tum le pathuma boy su khri cross par athi chu sin wana akai chu thenuwa thia thara rung tumi ko ran chan zafa na chan te mi arung theng tu hi kan ni poli zafana chan sungi umre ro mi hi to laki umre ro mi kan si chun atui zumtu polin ya kan nga ti sele chu hina me thiang lor ti mi rep cha ti mi hi kan mai te kan ni pol hi kan ra re ro kum thong hi lam kan the zo te ka rep cha thon hi kan nai de na sading ti azum chumi the rep cha wa na lo the sin le lung pi kha kum sri harsana chan ti mi arung thleng ding hi chumi anti christ ti mi zarule sombruk paru kan ti thomi khi antichrist i thunai na Israel pol pathian zum lawi rung ta mi pol semna tan asidin kum sri sung chumi kum sri achem chia khan kha jisu khri ve ni ra salna te mi second coming arung thleng ding repchia chun boisu lelung tia arung thleng lo ding second coming asia chun lelung partia ro ri arung thleng ding e chumi sin kum thong khas raman lut pi ding e lelung para kum thong khat sung ro ri boy su khrit in ding tina se chumi hante ya hina repchia hin zum tu tho sala ding pentecost ni sin athimi mo repchia lani athimi mo tho salna ka to ka ding chun jisu christ second coming arung tumna ka old testament ni thukam thuni zum tu pol mo kha repchia an thau ri lo ding e hi to ka second coming an thau sal ding ani pol kha chun kum thong ka una vi vo ding e kum thong khat una kha achem na ka zo pon thau ding ti sele chu adam sani sin kum thong ka una chan ne de bi tiangi zum lo tu pol mo piang thal lo mo jisu christ pathian zum lo mo kha an thau sal ding e tau khe ra thu chen na te mi ding chu mi sunga khan kha thu chen an si ding e shemuna pai chin si ding chun chui le lung pi kha chumi lai fanga pathianin atleu fai ding e le thale van thara achang ding e chu to ka jerusalem thar le thale van thara khan zum tu bor kan lu ding chumi kha tu e kam pom dan zukha asal zon kan sin pia mi si e chun tu zan kha ka ti ve ken rep chalama kan fe vi moding kapit saling okay chun zuk pakhat le karon lo pia ding chumi the chun thu kan fe ding e zukha kan lunga fiang de ding ka zumi
okay chun himi zuk karun lo pia la dengi hito ka chun yati kan tele evangelicalism tu polaki rapture tu pomdan pol tikhasiding rapture kan ti tika hin atui kalo simzo vekin pomdan atlapi 1 2 3 umi atluni 1 le 2 polin rapture ka an pomlo evangelical an sikaunan ani polin no rapture ka temo ya tele ani chu second coming lo khan zumi rapture ka bible sungi rapture kan ti mi le second coming kam hun khat asi ti kha ani ru adan ase churonga ani pan hi tuna yam han ka ngan lawi pre millennialism ani khalkha phun tampiu pathian ni pol khali abang lo pre si pathum na manin atam ta simen thai chumi sunga historic premillennialism timi anumi chun dispensationalism dispensational premillennialism timi anumi alai phang hi kan mai kan pom nan kalo timi chu si chun progressive dispensationalism timi pol la la e himi sunga hin himi kan za ten pri chu kan se the pri kan se the kauna in rapture kan hu dan pol kum sri harsanna dan pol kum thok dan pol kan pom the kaunan kan pom dan ara bang la la he to zo na hin asinan himi dang pol kha chu kan zel lo dingi kan long nok thu ding hi via pol cha churonga tu ani kan feding mi chu kan theding ma hemi zu kalo pia sanna chu evangelical polin hitin thil pathum kan zumi chumi laka kan izum dan pri sin pathum umbe ti chumi laka kan ikha dispensational premillennialism pol kan si tika kan theding e chumi se khan rapture kum se harsanna kum thoka ona pol kha kan run zerem bawling asele tu sen rapture thulama kan fe chi thangding karun phit saling yang bang kan khadi khan anok mo kan fiang thai pha mo kan fiang pha na sa ya pha kau ding ti zuk tho chun malte mita chuang thei deu ding mo khadi kan kan fe mo pe yi atu le pathen remin ti se le bian lama tlang khom thei le online lo sila vin du le whiteboard thon la kan sui pe pathen chan thain pe le yang te lai chan kala pathen tu chu kan zir thei ring kan dam chunga chun pathen chan thain pe le chu ro san na tum pi kan nei pe yi na tu chu achian phinin ve kan run men sinningi okay asile tu an chana hin kan zir ding mi chu rapture asi zirna palina asiding lesson 4 silang tu ana chun rapture thu kan zir ding e mithiang lo rapture ti mi hi tu te kalo ti vekin pre pom tu sum hana hin kam pom dan hi abang lo mi tam piu mi chun tu te ka ti vekin a he khatin an pom lo na asan chu rapture ti mi tong phang hi bible sunga som bible sunga rapture ti mi bra bible khala an ser pa khaman wal lo kan e lai le ko na san rapture ti tong phang chu kan mai tong se lo bra poli theologian to mi kha kan sia poli in simi kan chom mi kha se kan lai tong chun mi thiang lor ti se lai bible khalin mi thiang lor ti kha chong lo silesia so bible sungi lo mi chu kan zum chem chawi ti ruwa ding ka he kan rut la simen thai asina in bible sunga hin lo na ek tu suni kan zum mi thil tam pi chumi laki sin kan ol bi ki kan thei choding mi a chun trinity ti mi te trinity ti hi zau ta pau khalin na ha khale kan thei thum pom pathian kan te lai tong chun thum thlak pathian tlan ti trinity ti mi hi bible sunga zawela khui to man nam halo de trinity ti mi tong fang he asinan pathiana mi pathum te mi pathiana he mi pathum asi zia kha a concept kha a bible chatlang le pathine chang bai dan kan zawi se khan trinity pathian ti mi sunga hin minung pathuman umi chu chu then thei tlan se chuang lawi a ti reason tlang an ne tlang ko tlang ning ti kan pom mi kha trinity ti mi kha kan nei zo chu vekin christmas ti mi la he bible sunga lo churong a he ka chu christmas la he an thu pi lem lo te nan christmas he sung lo jatin kan mangi bible sunga tong kam lo na jesus christ wa chan ti kha amin sinna ka christmas kan ti kha simen chu vekin himi rapture ti mi tong fang he kuido kan ara ti mi kan theina denga ka run thil fia ma sa dengi bible hi nga sibi ka thu kam dun an ngan ti ka hin hebrew tong in an rangan angan tu pole hebrew means ruanga thu kam dun chu hebrew an nga ni daniel sana chun daniel hi babylon sali asiruanga babylon rama chun aramik tong ta an mangte ga daniel sunga chun ashe khat malte aramik ki ngan mi boy sukri sanlai mana boy sukri khale aramik tong amang pa pa te bible sunga
atong mi te kha mirang sa sung khala lai tong khala kan angan te ka kin arami tong man mi te theu chulo chu thukam thara sile mathai sin thu phon tiang aza te hin griki ngan themi si zero nga tele chu khami sanlaya khan baba sunga greek nam hulawding zero nga tele chu malakhi tukam hlun malakhi le mathai himi lak sunga kumzali athawo hi kumzali sunga hin yasi atui greek mi phun kan mi poli lal chan si Alexander the Great ti mi cha kan je thawi kha kan na halai ta nam te ti a hoi azuktu la kan war kha kan na halaya o khami poli sanlai si ka khami sanlai khai kung kyang Mediterranean kung kyang hong ummi rampol mo mo in Greek tong kha anang mang ti ka himi sanlai Bible cha khal anang ngan ti ka khan Greek cha kan influence tu nga Greek cha hir anang ngan ti kha kan theding chuti ka himi Greek tong kama chun atui repsia kan ti mi atui thialor kan ti mi tong kha harpazo HARPAZO chu sumira oswa gen angan mi kha si harpazo kan te deng mo kha asi chumi chu adik be chu jiang sit le miranga chun catch up te take away hiti la lo thial lo tina kha si te se rin lo parality fuk tia khawpin arfa te bo khati athial lo ve khade khabang tok thial lo kha snatch away ti via pol kha caught up te thial lo la lo ti me kha asi ti se chumi kha latin tonga chun hi ala sana chun theology anda jermi theologian pol hin mi zani kan mi san thun thu pola khan kha greek tong lo hi thupi an thupi lo ani chu yasin latin tong kha andak thupi jet tu suni tiang khala roman catholic koran sunga chun an pui thiam polin an mai cha hin mira tong an mang lem lawi an thla cham le ya pol khali latin hlir an mang khavekin latin hi an thupi tu ki hi latin tong i si khan kha himi repchia ti mi kha ya si ti le chu reptias ti mi kha tu mirangi kan rel mi caught up ti mi kha te take away ti mi greek tong i harpazo ti mi kha latin tong a chun reptias ti si te ka mirapol hin mi tong kha ni kha lak an mang zet atui bazar kan ti via pot la hete kala tong se sumo jungle tiat la kala tong an ti ka thai khavya mo greek tong mo hebrew tong mo namdong tong pol friends tong bo dia kha american bo an lak khom ka de beju an lak te ka himi kha reptias ti mi kha reptia ti arung chang chuti ka khan bible lo nan khai bible zum tu pala ding ti mi bible man ka khan kha reptia ti mi tong kam khan theology tong ka an mang te ka pathian thu an ngan te de khan reptia te angan chi te ka chumi kha he khatin an thei thiam lo ronga reptia hi bible la lo ti an wa na ase kan thei thiam ka ding reptia ti mi tong phang chu lo na in reptia ti mi meaning thon abang mi merang tong kamera cha chun umi kan lai cha chun kan lai bible la ningi chun kol bible sela kol bible la ning chumi de kha kan thei thiam na denga hi tong phang an la na bible kha screenshotting kron lo pia la dingin hito ka hin karun share dingi falamin le kan falam bible in le mirang in le kolin apathum te mun kata kareti kan thei thiam na de olzong in hito ka hin karun share me mai ding yang khalo le thuzir kan siruanga ti bible cha he thupi man mo lo ten kan femin pe hi Thessalonica thatna atumpi palli hlei thumi sin hlei riat tiang kha reptia timi bible tong phang anlak na bible cha siro himi kha karun share ningi hlei tumna ken karun thong mai ding ka u le khanau tla bei seina ziam man nei lawi riasia in a ummi pol vekin nan lo na dinga athi chemi poli thulha a thutak nan thei ding hi kadu ase Jisu chu athi athau salti kanjum churuanga Jisu zumi athi mi chu ama thon hun khata pathianin athau darding ti kanjum atui kan lo zirmi hi kan boy pa e zirmi ase kan boy pa saltika nanni anung mi pol hi athit kan fe masalo ding
vani sin boti van mi upabir a o rot o thong a thang dingi boy pa chu van chungi sin arung tum ding khri azum tu athi chiami pol an thau masading chule kani anung lai mi pol in vana boy pa chu a thau masa pol thon mero laka kan muak ding hito ka muak te mi highlight te ka tu hemo kan muak ding chudi chun boy pa thon kum khwa in kan tlang ding churuanga hi thu in pakhat le pakhat nemo u teslon hi chu panga na kha chu tun la hi mi tiang kha si hito ka kan flam bible hi muak ati atui karel mi caught up to me le take away to me le ti catch up to via poto kachun akai la muak ti mi thon kan flam bible li ane chet te si ivya te a hin chang thei tok tha jang kro lo pe mi chum kan pathianin thaswan pe ki flam bible kan nei helung oi tok kan to thei lo mi kan seya le tha polin du sak tu polin se re kewin ra tu asaki tu suni tianga kan du bi ki kan mang na sai ama balte bible hi tong phang man dan te poli pakhat le pakhat am bang lo tika kan man thei bet asile kol tong mang thei kol tong mang bet sela chumi zau bible mang thei mi zau bible mang bet sela chumi rang mang thei mi rang tho ti kan study le kha zau tlang le hi tong phang te hi thu pi zat mi si zero nga te le chu doctrine le theology kan ti mi chu tong phang i sin kan la mi si ruanga hi to ka chum mero la ka kan hmu ading ati tika tong phang adik be kha alhan na sa akai chi alo hina miranga kan zau ding mirang kha chu adang po chu ka sian lo pe yi thesri na te den ganun sia ding then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and so shall we ever be with the Lord ate hina chun caught up to me chu la tina si chumi la thau ti mi ka kan phalama chun muak ate te ka chun kha adik be loizat chun calling kan zau re ding in kol khala dang chu ka sian lo pe hi tok te a leisri na te kha kan sian ding thu kha attention yue chun jan to nga ro di agata kaung ke nai phia de ken thano do yau se chen nga thu du ro ni takwa mo tain po to chi saung ate te chi saung chin ko khaya do a phin phia de ken ne atu asim ma pyet ne ya cha lai mi mo tain po to chi saung ate hina chun phalama chun mero la ka kan muak ate miranga chun we ever be remain shall be caught up together at the caught up at the churunga himi tong phang hi kan flam bible long kan zo asile kha rapture ti mi la ro ti mi do kan afyang thelo ding mai du chun mero la ka la sau kan siding tin ngan se la kha du thu chu asam le ding nan asina in hedang bible sunga abdang pola kan zo te ka chi sound caught up the vekin ha kha bible le mizo bible pola te ya te ngan mo ka thelo wi adik be kha atui rapture ti mi tong phang ka himi bible hi tok tong kam te si khan kan lak ti kha kan the ding krun lo sim du na si chru amin rapture mi bible so kumi tong phang si kan la umwalo an lo su in sut asile chu himi Thessalonica kut khanna tumpi pali afate leisari sungi ta hi asi ti mi kha kan the ding thu pi okay chun hi to ka rapture bible sunga asimi pol hi atui ka ti mi tong kam kha chu boy su khrin zum tu pol in la ding ti mi direct ki asim na bible cha se nan atu kha chu greek tong tu te klo simi harpa zo ti mi te la hlau ti mi tong kam hi bible sunga tampi chimi mun khatlong ti na se lo greek tong a chun hun hlei thum la ya ama bal chu pol chu thu pi lo ronga krun lo sim lem lo ding nan example pakhat chu tirthla pariat som thum le pakwa sunga khan midum pa ne na yasin thu thang tha simning kha pathian afial te ka khami thu thang tha ava sim philip thu thang tha sim ava fe te ka khan khati thiang thravin athiang lau te kan moding falama je te ngan mo chu ka thela ve thiang thravin khami yatha ne ni va fe dinga khami midum pai tau mi pai yatha kyang va fe dinga thravin athiang lau chuisin thravin kha the nu khala tipila pe nu khala athial la mundanga chumi kha khai dok tong kha greek tong chun harpa zo ti mi thial lau tina mangi kan flam bible a chun je te bang mon ma chen rang zau chu pe chu kan fe du mi sila ka du san na chu la thau ti mi bible dang khala mun hlei thum la ya ti kha kan the dinga kan lo sim du chun kan fe zau ve wa ding e
okay Bible sunga hin rapture asim fiang mi Bible hi nuain hi chumi khal kha kan zau lo ta dingi tu te kalau simmi kha Thessalonica song kha a main big a point big kan la mi si chun chumi lawa kan zau ding mi chu na screenshot kan lo pya la dingi ka tu sun te kha chu ka ting kan lo hu pha pai hun khata kan za ten kan zau tlang the na dinga mi hi Johan atum pil heli fate pakhati sin pathum tiang hemi sungkhla hin rapture idea rapture asizia rapture ding dan kha in simmi falamen karun siar dingin Jisu i adung thun tu pol Jisu in adung thun tu pol nena thinlung halle beidongin hlau pathian zumula kema khal izumu kapa i ina in khan tampi omi nan rangi umna rimdinga cafe ding chuti silha sela hitin kalau sim loading chule cafe i nan umna karem nga nuwa karakir salding i kanhena kalau rueding chuti chun ko umna ka nan veding hi chu kalau rueding ate kan phalam bible ate a hi chu masana chun na pin atha chun miranga chun I will come again and receive you unto myself. Kan hena kalau chau thang saling kalau lak saling ati biranga chun receive among chun kola chun nga shi ayan hai tino shi se chenga tino ko nga than do ten si mi ati ten si mo la hlau ding ti kha heto ka John Haley sung khala hin boy su khin van a fe thang ding athi thang ding a thau saling van a fe ding te ka dung thun tu bol kha kalau tan mai loading kava fe mi hi nan ranga in kava tu ata ding chu sin karakir salni nan hena kara salding e ko umna ka kalau fe salding tia in sim hi rapture in simna asi chun pakhat kalau kanun pia ri dingi hemi apathum na chu jang sitele chun koren kuat khat atum pil hleinga afate somga le pakhati sin somga le pathum tiang hemi kha kan jau tlang la ding hemi khalin koren hleinga chun thevekin fast koren hleinga sung mo chu tho sal na thu pol arel mi si mithi tho sal thu jisu khri tho sal na thu areli tho sal na ti kha simpia zonga repsha zong khala hin zum tu bol kan thoding timi asim zonga repsha thu kha arel chi na ase karun siar dingi somale pakhat na ke sin adik mi thup hi ngai ni ku adik mi thup hi ngai ni ku te na tla hemalte adik mi thup ate ni chun kan za te in kan ti the loading sikhal sela netabik to tarot antum tika mithep kara kan thlengo theding ziang tin tile to tarot othong athan tika mithi pol tho tar an sidingi ani chu an thinon loading chule kani pol chu thleng the kan siding zianga tile athi theu mi chu athi thei mi chu athi thei non lo mi a thleng ding asi athi ding mi chu athi lo ding mi a thleng the an siding ati hedo ka hin hina cha chun rep chale lak lo lam ti arel du sanna selovin tu te Thessalonica kot khat sungi kan siar mi boy su khri arung tum tika khan kha athi mi pol kha an thau ma sa dingi chun adung lai pol to kan hun khata boy pa wana to ninga khan wana kan to khobo ding timi idea kha poli ngan mi thau thau asi Thessalonica khal kha chun hi korin khali amai ngan mi thau thau si ruanga hi polin Thessalonica khwapon helo asilovin kon khoi umi zum tu pon hen khala hin himi thu hi asim fiang ase churuanga himi bible pon mangi si khan rapture ding zia kha kan thei thei ase okay chulo adang khal tampium lai nan kan min sin du se le
kan rangal le pe tir tha atumpi pakhat afate para le khatna khala hin boy sukri vani akai tika kan dum thun tu polin olive langa thi an hei tha I vani an hu chingin vana hong sawe vo merawa a hlau tika mang bang kharua harin khan an ding chiao chewich mi lai fanga van chungmi pani an kianga puan war sin an rong ding thut thi e kalile mi po yanan sang ti nam mang bang kharua harin um chem chaw mang bang dang selo pi nan mai mu rau ria boy pa ha vana la raw si vekin nan ne arung tum sal dinga si ti mi kha van chungmi rau ri khalin kha an nun sim jisu khrin repchia tu ara sal ding thu asim polin asim van chungmi pol khalin an sim chu sin zawin asim lai ti sele thu phuan pathum parana songa kan kha thu phuan pathum parana kha jiang thu ti sele chu ko ran pasari thu cha mi sungi sin ko ran pakhat ne ni asim mi thu kha si chumi asim mi chu zamrang ten kara dinga te nga di alim nyan la mi kara zamrang ten kara dingi nanun na lukum kha nga na dinga rakil khoi tha o ate chumi kha ko ran ne ni thu cha asirunga boy su khri in kara ding ti mi kha john ne na arak sim mi kha john in thu phuan pathum paraswa kan kha ara record re ka tampin repchia kan ti mi hi polin a phuang an ti kaunan ne televi thilchang ding mi mo aza ten sim tu john in angan lopi john suwa revelation tu phon suwa johanin ne ta sanchem ding mi mo angan thes ko repchia ti mi lopi kum sel sanak tha sum kum thokhat asen repchia sum lopi an ti kauna in hi bible te hi tabo am paw lo ronga se hi mi bible te hin thu phon sungi repchia ran na thu asim chun achem na khala ke chu alpha omega ka se ti kara ching ding ti asim mi kha boy su khrin amen rung tumo te ro de khan akhan na ase te chu ronga khana khala khan arung tum ning thu kha repchia thu ka asim chu pakhan na ka chun repchia ti mi tong phang ka kan sin pia zo panina ka repchia in sim tu bible pol karun lo sim zo chun pathum na ka chun repchia ti mi hi yami asi ti mi pol kan the ve mo ding pakhan na ka repchia hi yang city sele chun thup ase tute koren kwat kha hlenga soma pakhan na ka adik mi thup kalo sim ding ade polin thup ti mi hi yang city sele chu thup ti phone tu le kan thei phone si chu yen so thup sino lo la kan ti men thei adik be chun thup ti bible mirang tong chun mystery ate bible sungan mystery ti mi hi poli tong kama hen tampi umi ko han hi ko ran khali mystery ati thau chun thu phuan atui repcha tu kali thup ati thau chu jiang city sile chu thup zia chu pathianin tu kam hluna old testament prophet poltan pi anaye chu prophet pol hena hin athu hi jiang kimi pathian rak sim the boy su khrip messiah asiding arung tumding nu naw thiang hemisin aswa ding asim ansim an phuang chu sin israel pol ajiang an changding salanta ning thu pol asim the chun kumsri harsanna arung thlengning pol khal asim chun kumthong khat una thu pol khal pathian ara phuang isaiah pol hena chu sin leithale van thar thu tiang van ram thu tiang khal kha dung thun tu sorry prophet pol hena ot pol hena khan arak sim fiang the asina in ot sunga lo mi chu prophet pol heni arak phuang lo mi chu pathian arak sim lo mi chu athup mi chu ko han thu hi ase churunga thu kam luna sia ten ko ran ti mi hin huda lo ding trust mi hin huda lo ding ama balte chu atu kalo sim mi hi kan mai pom na kalo te kamo pri is in kan pom da ne kan fe mi ase ama balte chu masai amil pol ka ti mi pol hanga chun ko ran thu kam luna tampi si ta lo ti men thei tu kan ti ve kan tong phang che lo na idea si ti ta lo si men thei okay chu lam chu kan el du mi slawi thup ti mi chu thu kam luna prophet pol an rak sim lawi an rak thelawi repcha tu ka khamena lo nan boy su arung tumi wana akai si khan khami le atui yes repcha arung thengding mi himi laki thu kha zon ne mena aphuang lawi pathianin zon hena aphuang de sele chu dung khun du bol hena alhei che in pol hena pathian aphuang pol hi pathianin men a hril mi selo te kan the thupina sa tir kha so kan sera sele alhei che in gentle mi pol rundam na kan chau theina denga rundam na in phuang tu dinga pathianin specially akomi asi churonga hin tu sunen gentle hi kan e ranga chan yang te ding so kan chi ju shin kan menung tong salamo kan chi ju shin ri ase ama azara hin ama in gentle poli in tan ml asina in poli gentle polo ta thang ta sim silawin rom
pakua para leikhat naman sana rakserula khami sunga Israel poli pathianin malte achol tarsung chule kho gentle mi pol kha rundam entu asak chumi athe teka Israel mi pol kha pathian a roi sal le dingi mun khata kan thleng sal the ding ti kha asim tho tho okay chuti ka chun pon hena chun pathian fiang ten hi yes mystery ti mi thup repchia hi minung run ni kola thei mi thil selo so minung kan thi dingi kan thau sal dingi chu sin kan taksa a thleng oding wana kan tong oding hi mi thil tu bole pon hena pathian rak phuang lo sela tu sun ni hin kan thelo ding mi thil ase kan ma khal he chulunga hi mi thu hi polin asim te ga hin lung oi ai puang zatin teslor ka lon ka pon hen tlai chun nemo na thu in se cha thina ton ti mi chu le tu ni asau sam bi mi se hi bin nan ton cha na nemo na dinga ati asim mi se de ga hin aya ta le adik be the tu ranga chun hi thu thup wi kan nin chauban kan rak se ve hi kan rak thei ban mi hi pathian fa le poli tu suni ko ran zum tu poli kan van that na se pathian min song loi sin se auti prophet hena athuponan kan hena chun pathian aphuango se okay chu sin kan thei mo ding i repchia i atum ta mi hi jiang se se tu te kha chu repchia chu thu thup asi de kha kan sim zo prophet pon hena phuang lo pon hena aphuang tu sani ko ran zum tu polin kan thei chun atu chu palin na ka kan fe ding i repchia ti mi yang so atum ta mi pathian repchia a thlen na ha yam bi so asan ti hi kan rel ding i repchia tum ta mi chu tu te boy su khri johan leili su mi asim mi ka kana afyang zet dung thun tu bol kha a thun a huere ravi an thun re ravi ama balte wana sau thang nang wana sau te ka dung thun tu bo chu kalo ti theu ve khan bible cha ne len silo khai la ya polin ne man rak sim phri lo boy su khri a thi the chen jiang kan chang thei ding jiang han the lo minung an se ve chu an thei mi ba chu jisun thun men kan siapa a jisu krin rola pe an e jisu krin arel mi kha an ngai nom an ti men chumi la fa jisu krin mi fa pa chu a thi dingi an that dinga thau sal dingi a sim tika no lo ni to arel tika an tha avai an thina harangai ngai jiang atile khami nui jiang achang ding ti mi kha minung an si thrau thenam arung thleng hi lo tika jiang han anak theban lo an siapa an du don mi kha a thi ding kha an uina sa chutika chun an khru ara chutika boy su kri a sim mi asi nan thin lung hal hawate nan thin bang hawate pathian dimi chu thukam huni se an thei chi ai pathian khan nan azum kam pule kam pa khan pathian an azum wing wo ve kin ke ma khalin zum tin arun sim churu kalau sim chi ading atu hi wana ka fe thang ning ka fe ding na in nu nei lo pa nei lo ve polin kalau tan lo ding na ta ding kalau tan ta lo ding thrau thinam khal kalau kwat ding de tla sim chun chulo man sila win tu te kan sia mi lo ria chun ti kava fe ding hi kava tal lo ding ka hlau phir ka zuang ding kara non lo ding ni thon ka patet non lo ding tina asilo so kho kava fe ta ding i van huna kin in ka sak ning ate menung tong chun ti nan na ding in khan te pol in huan tla ka le ding in tla ka sak ding ti se menung tong se la ti chu in ka sak ta ding in khan po ka tu karem ni ka the che si khan kha kara sar verwa ding nan he na kar kir sal ding nan i pol kha kan he na kum khona na ding a khan kalau shuai sal ding si inti ava sung loi ve tu lo na ngam na sa chumi a chun hemi idea te he yami idea thon bango te le juda ami pole let an that mau an nei pung san thon abango anti pathian mi theologian polen mo kan ni juda rami kan sila ya tin an thi to man nei mo chu kan thelo nan an mai pathian mi pole an rel dan te kha ka thei sun te kron lo sim ve dingi chu yang si ti sele chu mau an nei te kha Israel pol kha mai chi ka kan fala tlang wal an du o am bun du o I ka de khan ne thlang ding te kha an simo te kha tlang wal pa in a fala nu ina wa fe tratin nu le pa na wa fe I ka de khan yang si sat na avane si sa poi wa to I nu le pa khan lung kim si sa di si khan atung sa tlang wal pa kha ina atung sali an si sat the nu khan ka tlang wal pa kha dai ten non lo no pi ka nei te ka kan nu ka hwe the in zian den ka ding ti mi kha an in dung ti amo in kiang mo in tharmo in pol azali si poi khalkha yam ni kan nung ning ti bo kha atut the chai chimi so khan kha si san an to so khan apin sin na sa de se mau pa ning kamo rapin sin na sa chu sin ne yo ding chan arung kim thang e chan kim thang ti chun apa hena khan phun adil kapa atu kan rel mi kan nungin pichit ka ti mi kha acha kim thang si
ka va hroi thlang pe chu na siang mo nga thlang mo ka pa de apan khumpiu se le okay va fe thlang me ka fa ati apan na sian le thlang wal pa chu va pok tar tawi khadi khan nu na nu ina khan kha ziam han ralin nak pe ala vin te phone set ya se la vin kha tha sun dipsun kara ding so ti kha ziam ham la vin tu san tok surprise kan de te surprise pung san ve khan kha ava fe ti se chu sin mau nu khalin kha mau pa in ase sa zau de ka dai ten om the ve la on de khan kha ziam tu de chu mau pa ni khan ya ira thwe ding chu mi ni khan ready ve na ding ama le tokin ya se apin sin ding bi thel te po kha raling takin tlang wal tlang tlarak nei lo ding in te be te rin ding in mo se lo se le moi tlarak moi de ding in mo rak se yo ding rak ta mo pha ding sam tarak phyo tar ding ma tu san bang se la te moi de na rak ding khami kha tlang wal pa arat te ka athin loi lo ding ale tlang wal pa in du takiti athin nunga o ti tlang wal pa lung tong ding khan mau nu khalin kha rak zuam na sa te se khati khan ni tin te achan kim de kha rang nga chun arat then te ka chun mau pa khan kha nu nau in ina direct alu lawi kami mau nui in kianga khan kha adengi akara si timi kha akiangi arol pa kan totro ngai kha te arol bi phana de totro tin an pho de se an pho de ka khan kha mau pa kha raswa ki chumi ka si tibe de na tlang wal pa kara thange ti kha o pe o simate chumi si de ka khan mau nu kha araswa ki kha de khan nu le pa lung kim na kin mau nu kha anin a he ruai sali anin an khen te ka jiang an tu de se mau puai kha nisari songrauri an to ate se chutika hemi thun thu hi atui repchia arat dan ning thong abang wa chi ase repchia thenu kumsri harsanna leiru tuna omne nan wana chunti kumsri thu ya se zum tu bol thu thenna omning churu kumsri nisari sompui an to ate kha chuchum history themi pathian mi bol anrel dan kha si churu boy su khri repchia e arat sanna ading appoint dak chu jiang sitile kani ko ran the church the people he Jesus Christ mau kan si ham chia mi kan si cross para athisenis in lezawi pathianin na dupi ding tia pathianin tasik annam zaw mi si khumpiu mi si lolo se chu leiding thuna kanum lai ruanga pathianin hiti tan ding kha boy su Christ in sia lawi repchia timi atum ta na bi chu anupi ding mau pol hi anhe na kum khwai ta ning in na huna ama indu do tu ruanga se chu du don na si anhe na tlang ding in coding ni asi pakhanna ka chu pakhanna se apan hina khun jiang city sele Thessalonica tumpi kwat khat atumpi khan afate parana atu chu bible kan inon lawe na sikarun sermon pe ka tu chemi kha chemi na sikarun sermai ding okay ta lôi call bible kan hang ni call hi ka hang tam de so ni ka phalam bible hi a hol har ka thewe okay sorry to take on loss musuan Thessalonica kut khanna atumpi panga afate pakuana Thessalonica kut khat atumpi panga afate pakuana ka kola chuni kolin garu sharmai ning ati amye do ko khanse chinga phya dakhin ni ngaro ko khan tha do mu di maho ngaro takhin yesu christ a phin ke tin chin ko panya se chinga khan tha do mu I ati asan chu jiang sit le chu pathianin ara laiding mi harsanna I sin in run suak du ruanga pathianin in la na ase panina so kan te thiam ko ding te panina ga chun jiang sit le chu pathianin ara thleng laiding mi kumsri harsanna arung thlengni chumi pol kha ko ran afa le pol tuar ringa in siang lo ruanga chumi lu ki sin in thurna ding kha ase san okay kan fe zo zo ni kan chan ai rai lo na denga karel hi arai vi mole kan du mi kan thengman lo le lo pang ding chu sin pangana ga jiang si te chu repsia a zo pol an telling ti mi kan rel ta pa yi repsia I atel tu ding pol hi Jesus Christ van akai Pentecost ni sin repsia ni tiangi
Christian mo zum tu pol mo kha kan tel thu ding authi poton tla sang lo zau thon khala sang lo vin ko han mi thiang chu ko han kan si ruanga ami thiang pol aro ding mi si ruanga mi piang thar fel long pathian a kau ding piang than lo zom han an tel lo ding ziang tu ki zia za tha khalle ziang ve mi felan si khalle run dam na a chau lo tu in repchia Israel mi an va si khala an tel lo ding repchia ya tel tu ding chu tu sani kan tong da na chun mi piang thar tak long in kan kai ding kan tel ding a si ti mi kha se se la chu kan the chia sipa me tam ta rel tu lo ding kan fe zu zau ding i masri na ka repchia abo su khri yatin arading ti mi tu te khala kan sim zawe minung tampi in boy su khri van pare arat ding kim tu te kan sim mi Thessalonica sung ta kha yang te kami kha second coming thum bangon an ruat sina in khato bible sunga kan jaw asila chu miranga chu in the cloud tu te kan sia jaw ti mero para ko khala mo tenga ate te churo mero a boy su khri kha van tiano ara ding lelung para ake apal lung tha lo ding van tiano asiding e chumia kan i pol kha zum tu bo kha a leitanga kan ding e chi a mi zum tu pol kha tan lai bang tu kin boy pa in hip lo ding a thimi pol kha chu an thau sal ding e chu sin anung lai mi pol chu kan taksa kha koren sung sim ve kin fuk ti mi thep para a thleng oding e in hip lo ding ma in tina se vane leung arung tum ni kha rau lo kan pok thang te ve kin motor sipiar poli mien ko bang tu khan khawe ki pung sa na silawin vani sin mero pare si khan in run hip ding tina se video sung khala nam theu go ding a he ka chu a hip zonga hi pon tla a thau thu an hi pon tla ta yan ma lo an fe thia pol mo khai video sung ka chu seku yen si pathian en yang ten an tu ding mo ti chu kan thela khawa tla chang thei kha chu imagine men si an seku yen dan kha si ngai ya chun ya ve kan thing ding chu kan thelo na in boy su khri le para tum lo ding vani sin American dama chun zan a sining kan Asian dama chun sun a sining a he ka chu jinglam sining ka chu zan lam sining le rung chun chan chu abang lo che ding chu mi la ka kan kha in la sauding ama balte himi la ka kan lai mi pol he ti kher kher thu su kan mang thewi a he khatin repchia asila fanga in rawa te ve pol bang sila de kan khinga pai mo he de ve pol mo taksa sang ning phone si te ve pol te kan tu ati apun phunen kan hi pon te kan tan ta pai mo naw te pol te kan anun hoi fo lai ding se kho chu naw te chu putup te thlading mo te ve azong sin na ha te kum je tang so an tel ding ti pol kha kan lai mi chu eden du ma thing ran e mi kha apple moling mo ti te ve arung lu mi rul kha yang mi rul si mui hau molin mui te ve pol tiang kha boi kan pai theu nan khami kha kan boi ding mi selem lo kan thei ding mi chu almighty god kan ne ti ga thei yu la jiang kim tu thi pachin kan ne ti mi kha kan thei tu churonga pachin achang ning ati mi chu jiang mo ti zong khan achang ho lo simai churonga pathin ko sunga kan ret pai yu mi bel te pol kha chu churonga van me ro tianga boi su ding in la sau ding e piang thal lo zom han an tel lo ding a thi mi khal kha piang thar mi thi ro an thau ding anung mi khal kha a thleng mi khal kha piang thar zum tu long an thleng oding okay chu sin parian na ka kan fe ding e repchia zum tu polong repchia zo polin to trot pho ole vani ko kha an thei ding ti sile chu zum tu polong kan thei ding jinga tile chu boy su krin ka tu polin ka o an thei ti vekin tu suni chan khala hin thrau thu zo so thei ti chu zum tu polong kan thei chu tu thang chan sim re ro put tuning sarman re te ka tang sin amen rak pe thei tu hi zum na ni tu zum tu long amen an pe thei vekin repchia vani sin ti jisu kri awding mo pa vekin aziam ve o chen awding chu kan thelo nan tu te kan ti mi sunga thel pathum kan mu thei jisui a o pakhan na omding panin ka van chung mi asang bi mi atum bi mi archangel ti mera chen van chung mi atum bi kin to tor a phoding e chuis o atum bi kin o aswa ve ning chun pathini trumpet pathini to tor a phoding himi thil pathum omding chumi pol kha zum tu pol long kan thei ban ning a re khat pathini bol an re dana chen zum lo tu bol chen khami chu khori o ve kan an thei men ning asina in kan e zum tu bol chen kan thravin direct in pathin kona o ti kha kan thei ding tia anti jiang tele pol khal kha keuna kin vani sin damaska khonara kevel arun kap tika ani chun ofia ten a thei ko na ku kya po chun khori ve on anak thei men tikha se churonga tui vani sin in run ko ding o chu zum tu long in me piang thar fel fa in fiang te in ko na o si ti mi hi kan thei ding ti mi kha parian na kha chun pakwa na kha repche i zum tu pol thlengo na tu te kan rel mi kan taksa thlengo na ding thu kha kan rel ta pa yi tho sal na thu hi ne talam khala kan rel lai ding nan atua repcha sunga chun atel ve mi thila sirwa repcha thon apat te mi tho sal na thu te kha karun sim ninge
himi hi koren sunga tu te asimi koren kuat khat lenga somale phate sin somale pali kan sera sile hi to sunga hin fia te in simi athit chiami bol an thau sal dinga te run he kola te mangbang cha atui kan ru chmo se ku yin le men video za ka via zombie via pol mo tla kan run men nang ti hi ti minung se ku yin chen sinan bible poli asimi si te ka himi zona himi nung tam taki question mark tam pin bun theu tu te kan te bang tu kan ta chuma ka tu zum tu christian athimi poli pol police san lai khala an rak thi dan ki ru tu la ruang tla tha ten an phum lo the ka chu kiau san ade thu men te chin tit pol an e the men an ru tia kan e thu an taksa tho ding khal non lo a the kha sile an ka ral thu a the kha se ti thun tu ma an tla ke nga pole an e thu sa khal non lo baba swale an thina an thani se an thau sal ne ti phone si chu an thona an thina man non si lo ku to kan so an thau sal ding ti viat la he a menung ni thua kin question mark tam be kam bun theu asina kan the ding mi a hi glorification kan glorified body boy sukri ama ve che kan nei di mi taksa kan nga sal ding tho sal na hi minung pole kan the banding mi thil thu asila mo bu kan suan mana bu abe ade a ho ding kan man thelo chu ka fare la chu ven kan suan theu ve mo how de wen suan tu dan chu ti kan le be de ko kan man thelo minung ni tha sun chang kan the thelo mi ti tho sal ding scientist pol khale an the doctor pol khale an the ding mi thil la selo chu mi chu chuanga kan the ding mi a chun bible in pathianin an thau sal ding an thi na mani chin an thau ding ti asila chu an thau tak tak ding ti na se ta chimna ka pathianin yen chon to levu ti sin to ase pathian le levante yedin atu atle umlo mi sung sin atu ase ex hinilo ante out of nothing ante ziang man umlo mi sung sin tu atu pathian ase chu chuanga azam themi alau themi akang ral chu mi atot the zami minu taksa umna lo man se la chun athau sal ding mi ka adat ka chemical kha bang non lo ding atu kan taksa chu dadu be da se te chemical lo se chu kan taksa hi atu khara oxygen kan tur oxygen tu ya atu minung hop le ra kan taksa sunga yang mi dat khami carbon dioxide ya si dat ma ya se tampi ding in da khoi kan sunga avut kan in jau khal se la sinan kan thau sal te ka atu kan nga ding mi taksa hi atu chemical ataksa kan nei mi thon abang na lo ding adat apung san kha abang na lo ya te polin asim athi themi hi taksa thi sen le vun anei mi hi taksa in pathian ram alu thelo ate chu atui kan zo de mi taksa chu ya si phundang si van taksa ti mi si mina chu sin sun loi nak taksa glorified body si sun loi nak taksa si van taksa si rol e te te long nung mi sin on lo i mu khop lo le a chao mi taksa sin on lo tu ni no na tu ni ai ona kham tok tia na sin on lo boy su kri a thau sali van akai a thon hu khala ngan an e tak a e nan toilet fe tu non lo mi tho sal nak taksa kha kan chau ding mi si chumi chu mi tampin kan boi chho de yan kan nga sal ding ti si le chu pathian atu ading ti kha kan thei tu chun tho sal nak thu lam kan le lai na in wana chia zo mi chu jang so tho sal zo tu li an tum sal ding so sal ding mo ti mi chu ne tala ma kan le ve lai ding kan thu salo na de chumi te ka bo stop pe yi a thi mi pol kha an thau ma sa ding yi an taksa an nga ding kan nung lai pol kha vuk te kan thlengo ding yi mun khata wana boi sun na kan sau ta ding yi pathian he na kha de kan theng ding ti mi kha pakua se la chun parana ka repsia jian te ka theng ding mo chimi hi chan anai zau mo kan te mi kha mo kan chan anai ta tha mo repsia hi ya te ka theng ding te mi thu hi kan rel ding hi parana ka olbi kan rel sela repsia yan te ka theng ding ti sele chu zau manin kan thelo kan ma lo selawin boy su khri khalin dung chun pon hen asim mi chu ara salna ding chan hi ama khalin a theilawi pa long in a thei si ti ama balte chu boy su khrin asim mi thil pakhat te chu mathai kulhun likha o assignment kalo pe ading homework nan man chana mathai kulhun likha raksiar theu ye tele asau tri na se karo ser cho lo ding nan man chana tha chuna ma raksiarula mathai kulhun li sunga boy su khrin asim mi chu jiang si ti sele chu kanung jang khala samona khala kanung khala kan rel zawi ara salna ding thu himi thilpol ya ka achang ding Jerusalem temple ya ka siat ding chan a chamna ding poli yang bia si minsinna pol te ka anak su te ka boy su khrin asim mi chu jang si te chu ram khala an dawoding ling an nin ding pa matlung ding ba prophet de polan suak ding
chú xin ăn lâu thêm dùng tu Paul nhưng mà Paul lâu thêm nó sẽ đinh chú xin đinh thì bây giờ Paul chú xin vào na thil mắc Paul thèn đinh thì mi cả sim chú mi lại phang vào na tổ tổ ôm đinh ấy chú mi lại phang mi phá arung nang đinh ấy dung thun tu Paul thon thì ăn dung tum đinh thì mi cả mà chúng mi Paul thon dung tum thang đinh thì khá run sim sim thì cả khăn cái tu sunia cái này Christian Paul tam pi in Bible sungi boy sun at karung tum arasan ning thu ta pau aza te kin repchia kan ruat thu a ka dine second coming kan ruat thu Bible context mi anai ma thai ku luan li sunga kan asim mi kha kan theding mi a repchia tu pakhat man tel lo ka kami de kha kan yet le chu theology system si ro ma tu hi adik za aman ti chu katik ngam lo ka lo te kha jenga te le chu pathian no a thei mi si ama bal te kan mai zoom dan kan mai system kan fe dan kan pom dan ka kan thei tu liberal pol kan se lo kan chu evangelical zone kan pom dan ka se ve mai Bible sungi sin kan jem mi si ma thai ku luan li sungi arel mi pa ma thung ni ran dau ding ti mi kha hi mi ran dau na le pa ma thung ronga repcha rung kheng chi ding anai ti na se lo chu mi kha lai mi event pol khalin kan rel war thezet kan ni kho po kan zau ti kha hai ji sukre rung tum ching ding kan te theu mi pol ma thai ku luan li su ta kan ser theu de ka hi mi hi ma thai ku luan li arel mi chu kum Sri Harsana sungi an ton ding bi thil mo kha asim mi si ti ha kan the tun pam ma tlung ni ran dau ding an thato ding ti mi bo khan talama kan je mi bo lai ding e ati sikin kan fe lai ding chumi kha atlam pi tu kan the ding number 1 khami kha repcha radding thu asim mi silawin kum Sri Harsana sungi kheng ding mi thil pol asit ti kan the tun asinan kan the ding mi hi mi si khan zia tin kan la thei bet so ti asile kumsi harsana sungi pam atlung ding timi thu le prophet deu an swa ding timi le antichrist wan swa ding timi le pam atlung ding lingan hin ding timi pol hi vuk le vek ti han kheng mi thila selo nuam ta tin favun faring ve lo yang ti ama bo su kale faring ve ate kamo tu sunya nu naw pakatin fa vuni thasna vuk ti aring ti am da lo pislo som naw akeng ni thara thakwa apa inu ro thara na ka ring lai sika chu ve kin atui antichrist ba rat ding mi le leiling thu ni pam atlung ning le ra chang ding mi pol hi repcha barung kheng thenu a thasna thuk te panung pam dai rek rung kheng ching selo vuk thia hin le ling hin na po an kheng ching selo atui si khan nuam te ten lelung bi arop vi mo ka de kamo kan khala kan rel ro te tan achem vi mo churonga net bi ultimate net bi gig songi set na tum pi chu kumsir hasana sunga a umding asina himi set na kha direct vuk na kheng thelo ding no atui si khan nuam te ten kha angyet be ro se churonga kan ne kha kumsir hasana sungi thuk tui methai gulun li sung ta kan kha kan ne kha kan lo nan khami lamji ni afe khami lamji na apan le ro mi lanchong kan de joti din huna kan kan le ro te kan thei ve tu zero te le lung para zawula ling nin ta he century la yente matan an kau te ga tu ne talami ya sun hit pola hin ling hin ta atam de nan khali akar de kan thei ve kan kam mai ro ri khala chu ve kin siat na khal atam de ral de din khal atam de minung le photo na khal atam de pathian dau dal tu khal atam de Christian ban sa khal antam de churonga himi pol mo ne de biga antichrist araswa na ding lamjin kha an sial re rau the mi si ti kha kan thei rul churonga chui boy sukri asimi mathai kulon le sung man khi anai kan ti si le kan ni sin chu repcha chu anai sin ti kan thei fenga tu chun kan ti zo vekin polin he tu te kan ser zo mi kha zawla Thessalonica asia ka khan kha angan da kha zawla kan ni pol ati sro som anungi ummi kan ni pol chu ti ka pol man kha repcha thleng ban so ara ruan angan da kha zawla an mai repcha thleng man ning ve ro de ara ruan asina in pol chu tu sunia chun athi zo dung thun tu ba khan tv mobi kumarung li ami hitin khan sibang selati an mai lami sin ti umwi mo ba sala khan kha chung ska na in kan ni chu dunglam ne tabi ka kan ding pathian thon boy sukri rum lan thon kan nai tuk thang te chu za fiang ase re ke ta chu ro da na hin thile kan thi man phang rong se pai kan thi nu mana are tuk no lo men te ko som zero tele le chu ni tik chu chang kan zau te ga hin ziam han an ta non lo minung poli thil ti thena pol kal hi antichrist rat na ding lam jin pol kal afam kin thu to zau te ga hin atui kan ma ro kala arung thleng thei mi tin mun da ase kau te ke chu ka zum ama balte chu kan zum na kha se pol khan na zum jan na an chana thleng lo vekin pathian program sunga kan ama balte chu anai mo ti sile chu anai ti kha kan thei ding thu bizat okay chu sin chu repcha anai mo tele anai ro ya to tru tele kan film khur kan ral den tul te kra bible asim ro mi se chun
repcha chu zinga city sile chu repcha chu aya se repcha ra thenna ding a sign hin simna ziam han umlo mirang ton chun ya te eminent anti eminent eminent timi chu ziam han hin simna umlo vuk te surprise kan me be te ol johnson repcha thenna ding a hin yam mi thong wa um chia ding ti kha umlo vin direct kan vuk te a thleng mai ding ama bal te chu zawala atui second coming to ka chu boy sukri sim sia te kamo himi thil pol a thleng dingi himi pol the a khan kha minung ruak la kha langta pole eding an bo ding chimi lai fanga mi fa cho rung tum ding a sim sia chu ronga raling den umu ti ati mi kha second coming ara thlen lana chun thil chang ding mi ma thai kun li boka boy soin sign bo kha sim sia asinan atui kan hina rep sia rangi a thlen ding mi a chun polin rep sia na zo ruanga rep sia na ya chun mo a chu khatin ti mi kha bible suwa siam han umlo at any time ya tu chang khala vuk tia boy su ka tum themi as chumi kha me theology tong chun eminent ante yat tik lai chang khala boy su khri ara tum thei fi fir ve ka ti bible en fi fir mi chu yat ka ara tle chu a thup ten jana kha tha jan chun na ra firin so ko mo kha ra ling utia da la fi fir bolin kan I tha mo that lai fa tia vuk ti anung lu ti an fir du ve ken boy su khri khal kha kan rin lo lai fanga la kan thei lo lai fanga vuk tia hin zum tu boli in thial lo ding ti kha bible in zan si chuanga rakil khoi tha te in phim khurten ra umu de kha a cha ring na chun okay kan zo mo ding e repchia ti mi chu zum tu bol hanga jiam mi si ti mi kha kan de ling ne ti na te a repchia hi zum tu bol hanga jiam mi sau asi ti mi kha kan the dinga chun blesses hope ati bra chun blesses ti mi chu thaswa ummi ruwa sanna ase chu chu kudo kan bote tile chu okay thu phun kul ni kul sung khala hen te maranatha ti mi la ha dai te ara tum ching ding ti mi kha ti bo su krin suwa ha mi hi bo su kri arung tum te ka hen zum tu por hanga chu zia si tile chu zia man rel ding lawi lung oina ani tum pi si te kan the chun zia tile chu tu te ka ti bang tu kan lelung thu na hen atu hi zum tu por le kan ai ham le ra se zia su kan ai ham tile chu atu kan sung khat kan du do mi niใช้ขัดบอลดำเราเวนันซึ่งตัวน่ะดำสวมเราเองกันที่นี่บ้าตัวเรื่องตัวน่ะเห็นส่วนกันดูดอนนี่มันนี่ที่นี่มอลินเดียมสันกันที่นี่บ้าจัดส่วนกันมาขลีนี่กันนี่ยังกันจังนิ่งเกณฑ์สารมกันงาดิ่งยังถึงกันทีดิ่งตีอินกันเทเราจำเส้นน่ะที่มีส่วนนี้ที่เตะกันต่างเรื่องนี้ที่มีจำเส้นน่ะปนพวกมันอินเซลที่ก็เห็นกันรวมกันหิมจัดหลายฟังขลายเห็นดุกเตียที่น่ารุ่งเทเลยกันหิมน่ะเราที่ฟังคิมเหล่านั้นอีฟอลเลนวัวที่มีเรื่องจุนจำเช่นอะไรมากันต่างเล่มมีปวดหัวข้าอาจจะดิ้งมีนี้สิเรื่องเชื่อที่มีส่วนเรื่องจุนบายกันดิ้งมีนี้สิหากฉะนั้นผมว่าอินเปียมีส่วนนั้นและทีนั้นที่มีสุนิต่างเล่มมีปวดหัวข้าทีนั้นและส่วนนั้นกับบายทีนั้นเราหน้าดิ้งหุ่นกันสวดดิ้งนี้สิยาท่านบอกว่าที่เลยฟลาปะขัดินทั้งบาลทอนที่เมาป่าทอนที่โตดิ้งเล็ดทันนี้อังคับเวียข้าสิเล็บทับเวงข้ารับดิ่งอินซุ่มตู้บอกว่าจนกันข้ารับมินี่สิจู่ๆกันทางอาจจะ glorification day ที่สิ glorify ที่มีจุดยังสิที่เจ้าประเทศสุนเลยนะสิซุ่มตู้ดินหุ่นปัจจุบันในคำมีข้ากันเทน่าดิ่งประคันน่าจน justification ที่สิที่ justification ที่มีจู่ประเทศนั้นมีดิ่งเรามีข้ามีดิ่งนั้นสิที่อาจจะสุขเรื่องอันที่มีข้ากันดินหุ่นสิจู่ๆคราวนั้นมีรุ่นดำนักกันเจ้าน่ะอามาขันเช็ดรุ่นดำนัก past tense หลังจากที่ justification ค่ะ three tense of salvation ที่เขาบอก tense ปัจจุบันที่จะ past เลย present เลย future ที่เขามีค่ะ justification ที่มีค่ะ past tense รุ่นดำนักจิสุขรีฟังกิมเทจะมีกันสิจนทุกส่วนนี้เห็นโพลีรุ่นดำไล่เร่เรามีทางอ่ะจนที่เขาเวกินทุกส่วนนี้เห็นรุ่นดำเร่เรามีกันสิยาที่รุ่นดำที่เลจูกันทิ้งลงปัจจุบันดูเราจงเงินนุ่งดิ่งสัตว์นี้อินลองเรามีสุงอ่ะกันนั่นนะให้ปัจจุบันเงินนุ่งเทดิ่งอ่ะปัจจุบันจานะอินเปกีประเทศดูด้านนี้นุ่งเทดิ่งอินรุ่นสวรรค์เรามีกันสิจู่ๆ theology ตรงจน sanctification นุ่นเทียนเล่มนักที่สิ present tense รุ่นดำนักที่ present tense สิจนรุ่นดำนักที่ future tense อย่างสิที่สิเลจู glorification สุนลอยนักที่สิจู่ๆอัตุกันเรื่องมีเรียบเชื่อเช่นที่ก็เลลุงตุนหัสนาพอละจ้าเต็นกันทินหันนักกันทินบังนักที่นักนั้นนักพอลตันสันนี่บายกันถึงนี้กุมขวาประเทศนี้
kan thlen ning kha glorification run dam na future tense si mi pathumi zum tu poli kan din mu si chuanga kan thil nung khalin kan hiar zat zum tu pol ngai ngai tak tak pathian mi deu polin an hiar hal bi mi chu pathian ton sin number 1 zero ma tele chu naute khalin leilung tu na kan thevekin anun su ni no na atuani in laka an rak reti in kung kya na ha dang polin an zum tai athil nunga abang zade adu bi mi chu anu thlengzang sela anun ram muak sela noi dong tara pe pha sela anun pom sela nam sela anun tanga ithat sela tika na hakin adu bi mi jeno tele anu thot anzomo ronga si chuve ki kan ni khali maunu kan si khri chu kan mau pa si an ni thlengzang ding le letun hasna ta nung mi kha zum tu thil nunga hin kan hiar be ding mi si ama balte chu ka hiar mo hiar lo ti mi thelo khan zum tu tam takan mi aziam bi kan hiar kha kan thela hiar kha kan thela mi zum tu tam pi kan hi apoi zen mi si churonga thrau thil tu kan rut mal le chu ta kan the thiam lo ding ama balte zum tu se chingin pathian ti zai le tu na harsana tong tam pi po chun pathian ton hi an hiar bi mi si blesses hope asi ti mi kha tuan changa hin himi te hi kan the ding athu bi zet churonga hi rep cha thu kan the mi in jiami si kan nun na ka ding ti si le chu mun mor na tu ten mu pakhat dal chu thar ma kan ne tu rep cha tu kan the tu kan chu rep cha tu kan ngai a tha kau ti me ning silavin are you ready naral ring mo nang kha ti kha thu su na sina ma na ma ti pathian Israel pone kala mo Israel na pathian tong ding an naral ring zau mo ati rep cha ti mi chu kan dami in la chu to le lai ka ti ken kan na kha kan thi thei thau thau ka ti mi chu a point son chu pathian tong ding a hen naral ring mo tu zani me no po kan lo sut ding me no pa nan tuan pathian nan tuan Christian kan sin nan ti zum tu kan sin nan ti Jesus Christ rung tum sela na tel ngai pe mo nan na ta ta Jesus Christ na nei mo tu hi ti mi hi pathian alo sut na sin na ka chumi nan nei lo sile ko ran upa min no upa pathian ranga jiam rin nan pe khala sile repsia na tel lo ding khemona na tlading churu atu hina dam lai cha na si repsia kha athleng ri lo nan na khali chu pathian lo re lai runga nangwala na ma na cheko za na ka boy pai du mi si churu ngai tu sunia hin minungin nang na piang than lo ani thrau mi lo ti zauman chek pai khut kan nei lo wi thei tu khal kan silo ama balte chu bible in male ma cheko ni ti vekin kan male kan ma kha kan cheko ni pathian kan nei ngai mo ke hi piang than lo pin kra umre ro wi mi lo pa ta kra tun ro wi o music la pathian na ta kra khwede ro nan solo ta kra sa ro nan fresh worship la kra u song ro ko na in o ke hi kan na ta ta pathian ding hi kra ready lo si mo tla kan ti men thai are ka chun o ke chu ready na sa boy parung tum za se ka hiar bi mi si tla kan ti men thai chu ro ti sunia hin mi thu kan jer mi si kan na ke kan thai ding mi chu boy pa ton dinga na ready mo jisu rung tum bang sa na tel pai mo ti mi te kha kan thai ding mi thu bi zet chun yang kan bang kan chan mal te kan pe the lai mo thấy lại á okay no ngoi asile mal te grun bet hi pe kan thu hi asang ngai ko ti chu bible thonga chun hi mi hi emri va kum hi lai asang sang te zermi chum na thabo kan pau thelo lai ma te study re ro tu le chimi lai si kan hi chan to te sungi sim fe ngo dangi a harjet chana a point te bo kha 1 2 3 te bunin kha kan fiang thei ding te kharwa sana na in kha karun zo mi si karun bet hi pe ti chun kan lai mi laka rep sia thom pe paro in kan phwa sol mi phatte kha karun sim ta du dia dele nan thei ve da mi asi panga chumi chu jiang city sele chu mathai kulwan li somni sungkha kan sia da cheuding mathai kulwan li somni sunga kan kha mi pani ti mi thuan kan nan thei da ga du ti mi pani lawan fe ding i mi pakhat chu la raw se ding i mi pakhat chu atan ning mi pani suman real ding i te suman de ang ding i mi pakhat chu la raw se ding i mi pakhat chu ta na se ding ti mi kha kan na ha la ya thu thang tha in sim tu mo in rak sim tho mi chu hi mi hi repsia thua in razir te ga hin ya tin rak sim ti sile ti sunia lo nan fe ding lai la ma se lo fe thon ra kai to phone no ma mi ti sunia lo nan fe ding i mo lo nan fe u nang thi lo nan fe pa se chu na pia thalo se sun rong tan ding i na u khan lo na thlo lai fa na u chu la ro ding i te bia na kha sia pon in razir te ka hi mi thu hi chu sum de ang te mi le lai la ma sum le kan dak de ngai phone chu mo arun tak ti kan ruan lo chem chau thawi hi sum ka den lai thlai ti viat la hi kan ruan na ka khan lai lam contact thon kha ara kai ve te ka khan kha rep sia thu kan na ruat hi mi thu hi rep sia thu asilovin mathai kulun li ka lo te zau kha te mathai kulun li hi rep sia thu silovin second coming thu asi a rei che in
himi a Israel Paul ne ni asim mi thu si ruanga himi a Bible context kan thei themne thu bizet chun ne talam kan ma khali thu tang ta kan sim tika kan kha himi hi rep chia thu in kha kan thuan lo tika a thu bizet kai tla babu dong ka kai lo kan sia Paulin chu tin city in sim lo kan apek tem na ka zum du lo lai chu sinan o von de la tika kan a Bible kha apum ru mi kan zau lo kan thei thiam mà thay kulhuan đi chúng mình bắt lo sẽ là bên kulhuan đi sung ha boy sun zia ten asim ti kha thu pe par kha chu te chúng mình asim mi chu nau a san lai thu thon kha pe tlayo mi se nau a san lai khan kha boy su kri ra san la ding thu thon pe par asim ti ka nau san lai a ra ring la an ra umi no su nau a te sung kha an lu te chúng mình lai fanga in a an bang he lo zu le sa an sen no pi pasal an thit nuam ten anum lai asina in rin lo pen ru arung sur thut ti ka nau a te sung chu no so an himi dang Paul chu ti khan ti dai so an thi thu ase te chu ro hemi a hin no ate sung kha yang tho bango te le Israel me phun Paul kha boy su kri asim du sanna ase la lo ding mi Paul kha yami si te le chu kumsri harsanna achem na ga khan kha zum lo tu Paul kha yami ding ala lo ding ti se le chu ya se zum lo tu ba tu le me tu chen na tha am lai ding ka ta mo khamia khan la lo an se ding e chu tu chen ding ala lo an se ding rep chai la tho ka se lawin thu chen da sin ya thu chen na le chu nani mi swal bol ka lo thei lo mo ta le ha chang re na huna va feu tin ka ti ding ati mi kha azum lo tu bol mo ka khai to huna khan kha fe ding an se chumi kha arel tu sana se chu ma la tho ding mi bol kha rep chai tel ding ti na se lawin zum lo tu po thu chen na ke ta ding mian se chun thu chen na ke la tho ding mian se chun aru ta tu ding bol kha chu Israel mi phun bol azum tu bol kha an se chumi bol chu no ate in sung sang khat lo sung adum nga bang tu pin kum thong khat ukna sunga boy su khri run dam na lo so te be chu te kum thong khat boy su khri amai ukna so ro ri akhan kha an remaining an ta ta ding te na se chu ro hemi Bible te hi repcha thu rel na selovin hemi hi kum sri harsana sungi Israel Paul ze gentleman Paul se Jesus Christ zum tu le zum lo tu poli an ton ding me thil kha asim na asiti kha kan the ding athu pizet chun repcha facial mi te bol kha facial ti silavin sore katong kam kasual facial kan ti te ka hen himi thu bol kan te fiam me silavi pomdan repcha sung khla tu te lo simi ka te pri sung pola repcha kan pomi chun kan repcha pomdan kha phun nga lai chumi kha kalo sim pri ding zeng atele mi thon nan tong thei mun dang ate repcha chu tin khatin nang na pom na hana sim ningi ai repcha chu tin selo pi kum sri harsana nu ase theng ding lo ti bang selo ai chu ti selo pi yan ti khan na boy bang thei chu ronga repcha hi min zia tin pri sung tang i sin zia tin an pom ti mi kha kan the na dinga kan lai mi sunga chung kan dum lo nan lai mi tampi bo to ta kan kai mun dang khala kan fe ra roi pi la tampi kan ram ne khala kan so ronga mi te hi medang thon kan ta no pang sele kan thei them na dinga khami kha view dang kan de be chu ti facial kan te lo dinge facial ti mi chu adik bi mi kan thei lo kan itla kha adik bi kan te ngam chuang lo ama balte view pakhat ase ve kan ni pom dan khamo chumi lo ke sin view dang te bo kan zau tlang ding okay pakhan na ka chun yami view ti sele chum partial rep chante partial ti mi chu ase apain te ya te ding so ozong chun lai tong chun rep chahi ve khat long ara lo ding ale in ve tampi ara ding tina si ve thum mo ve li mo rep chahi ara ding ti mi kha pom dan ase chu chu kan lai mi zum tu laka chana pom anu me chu chu the chest mi polen an pom nan thei da mo the chest mi pol no an ma le ma khal hen ta no le unau tin an ka voi the chest mi polen an pomi rep cha hi ve thum mo nan te ne kha chumi kha pom dan pakha da se chu chu ya tin ti sele chu an pom dan chu rep cha ai ar lor ding mi mas bi ki u sa pe ala ding mi pol kha chu Hebrew pakua kulhuan rit ve chu sin Bible kan selekan ve pang na mate ra zaw leula Hebrew pakua kulhuan rit sunga khan yasi to those who eagerly await him timium ari be chu phur zati jisu arat ding akha tu pol mas bi ka jisu arung tum ning ti abo za tu phur takente angha thap tu pol ka mas bi ka ala ding ti mi kha mi Bible sang kha Allah chun ya sen la bet le chu tu te kan rel mi khal khati mi pani lo fe thu le sum den thu khal kham ma thai kulun li somli pakhat na kham mi khal kha boy sum chimi thu asim the nu khan kha churuanga suno ra ring te in ring ringu ti atang asim mi khai ra ring te ti mi kha ara ring tu polong kha alor ma sa ding
chun ya sumla tele chu mathai kulhuan nga pakhat hleithum sunga khan kha kulhuan nga ma kulhuan islam tu kulhuan nga mathai kulhuan nga sunga khan kha ya sin nu naw film panga le nu naw a panga thu kan mu thai chumi sunga khan kha nu naw film panga chu film khur zatin an rang na ke boy su ya ka ra den ti an bo kheu kheu ronga boy su khri rat din kha an tonga e mau poya an fenga adang nu naw a panga chu an ready rang ronga an tel nga lo chu ronga hen rep cha te mi a hen nu naw a film mi ring mi bolo an tel dekin kani zum tu khal hi tu le shia le kun swalna em tu alo pol zule sa khal zum tu si donda alo te in bible cha siare pathian thu nung mi le ni tin de thasam pol khabya polo him has be ka repsia siding te kha an pom dan se chun yasin an rel la de first Thessalonica para panga pakhat le khana sota khante krawi achak mi de pol kha alor ma sa ding chun Timothy kon ni pali pre sunga yasti those have loved his appearing boy sukri arat ding anga rap tu adu tu khat se go khami polong kha an alor ma sa ding tina ase adik be chu repsia timi kha ani mu da na chun reward ase an film mana de an rin mana pathian thui hlei che anung mana khan kha repsia kha lak swang ve ki an ruana ase himi amathai kulhuan nga ta kha karun sim dingi tu te kulhuan li ta ka chu kalau sim zawe tu kulhuan ngai nu naw a panga le nu naw film panga thu kha khami tu kha jiami se boy sukri asim du ti mi kha kan za dingi hi to ka nu naw kha parhan kan te pe chu te parha khan panga kha zinen an nei mai san nei ka ding panga chu an nei lo chu ronga hi to ka mau par dinga zina anei mi ti mi chu mi piang thal lo te na si piang thal lo bol kha ani ro dan chun an tan ta le nan ni khan ya an ra salin ti pong san dem khan an rot zum lo tu rim kha rep cha an tel lo ding chu ro he to sungi hi mi thu ta thim na kha zinan nga nei lo mi bol na kha zum lo to an sir rim rep cha lam kha ya se ani bo rep cha tel ba na ni thu ram lo wi boy su khri hi mi sungi asim du mi chu jang sit de chu nan nun na ka tu hi ni khan ya kara le ding ni zinan nan nei mo ready chia u atu atim lam chan hen piang thar na run dam na thu holu piang tharu tu a hen te na se tu lai tong se na te piang thar ten cheu chelo le kara thu thi le kha me in na nei lo pang ni me sa na nei lo pang sau ho ra ring u te na se khami kha a minung phun ni thei dang na se lo wi zum tu chak le de te na su son la ven adi ka point chu khrau then na nei zau mo na piang thar zau mo na ready ten lo chelo le kara chana na miss pang ning na ra thel pang sau ho ti kha simna se chumi kha tu sunia hen zum tu tampin atui kan ma ve ki pre pom sungi sin kimi repcha kha an pom chun panina ka pom dan yang si tele chu mid tribulation repcha ante chu yang si tele chu kum sri harsanna life fang taka ti repcha kha kan chu pom na chu repcha ve khat umni chumi the nu kan kha kum sri harsana umning chumi alai fang kan kha repcha aradi de kha ni pom dan si kan chu kum sir hasana sunga zum tu chu ko han ti chu kan tel lo rum ya tum na kan lo ding asina ani ro da na chun zum tu bo kum sir hasana so am bung lut ve ring e alai phang zong chi kan kum tum le rek si chi kan rep cha rung kheng ding ti kha an pom dan si chu khoi to kan an lak te si le khami te kha kan no phil fia ding Thessalonica tu te kan rel mi rep cha tu poli asimmi Thessalonica tum pi pali le thu mi sin le re tiang kan sian mi sunga se chun koren kwat khat playing us from up at this is some up to sun kan siarmia kan kha to trot pho ti mi kham ning last trumpet te khadi to trot net bi pho mi pathini to trot ti mi kha ning khami to trot le revelation thu phuan hlei khat som hlei khat playing a hlei kwa sungi to trot pasari na ti mi kham ning khai to trot pasari na aphot ka hi na chu pathin una ka achang za si ti ma chungmi pole an phuang ti mi thu kha a ummi khai to trot Thessalonica sungi to trot pho mi le yase koren sungi to trot pho mi le atui thu phoni a pho mi to trot kha abango ti kha an ko churonga hi thu phon lei khan na sungi ta chu yase tribulation kumsir harsana lai fang thu si ruanga rapture chu himi kumsir harsana lai fang taka aru thengni tia an ro na kha su asina en himi hi adik mo ti sele adik lo jero adik lo ti le chu kumsri harsungi a phomi to trot pasari umning ti kan rel me lai ne talama mas biga sil pasari umding to trot pasari chuisin khangkur pasari bol pasari umning chumi a to trot pasari a phomi kha
yang si tele chu thu then na to tron ase a pho tu ni khalkha van chung mi ase asina hi rep chia chun Thessalonica sunga kan zau te ka a pho tu kha Trump and the Trump of God ate King James version chun te trumpet 11 the Trump of God but here ni to tron but here pho ding mi ase tu te kan ti vegan rep chia ti mi chu ni su lo ase lung oi ding ni pho mi to tron ase sina in Revelation 2 phon sungi a phon ding mi apa sarina to tron o kha chu judgment ase thu then na to tron ase chuwa himi to tron pani kha ani chu abango in an ruanga kumsri lai fanga khan rep chom ni an ruana ase chu to tron kha abango lo ti kha kan theding chun apani na ka himi unspot na himi unview unspot na chu jang sit le chu Revelation 2:1 leikhat is in leini la ka nan sile jaman na moding tile two witnesses te min moding teti khan teti mi pani te mi mo pathianin teti na pa te mi kha areding thei pi tu pani te mi kha omding chu ani kha kumsri harsana alai fang honga khan kha thu thang tha an phuang ding ruanga entry Christ in angai lo ding athat ding chu te pani kha an thi ding nan khan an thau sal ding vani sin pathian alak sal lo ding churuanga himi minun pani kha yet an hu tele ko han ta thim hu sak nak sian te kami tribulation lai fangi mi pani kha teti na pa ti mi kha ko han asi ruanga tribulation alai fanga an thi ruanga pathian kami alak fang ruanga khan kha adik be chu repchia hi kumsira sana alai fanga atheng ding tia an ruana ase chun jaten simrai tele chu ni thum le rek an ruang khati lamjin para an red ding ni thum le rek kha an ruak kha lamjin para an red ding Facebook in mo tu la ya mi mu ve kan mi mo le tu mi an zau an hu thu ding ti se chuwa ni thum le rek nu athau sal ati ruanga kan kha ni thum le rek chu repchia kum thum le rek ti na si ni thum rek ka an thau sal ruanga kum thum le rek ka repchia a thleng ding si tin an pom na ase ama balte hi mi te khan mi pani hi ko han an silo ti hi kan theding tu bizan pathianin ko han chu khami hlan Allah lo de khatu te kan zer zo ruanga chuwa himi pani chu ya te manin kan ni view le kan hu dana chun ko han io hu sakna an silawi atak ngai in himi kumsir hasana sunga arung tami po rundam na an chau sal theina dinga thu thang tha simding in pathiani a feel mi re khatim Moses le Elijah han zumiti an ma pani an se coding tia an zumi mi pani an se chuwa ko han hu sana selo tikha kan in kan el dan le kan zum lo dan ka si chon apathumna ka ya sit se le chu pre-rat tribulation ti si pre ti mi chu ya se hlan ti na se mo pre chu hlan ti na si rat ti chu mirain WRATH rat ti chu thin hen na se pre-rat tribulation ti chu pathin thin hen na hlan de te a kumsir hasana umning affected chu pathin thin he to lo ding no menu thin hen na se lo kumthum le re umding himi masalam kha chu Satan le minung politin hen na se antichrist tin hen na se chon himi kumthum le re atami kha a re kan phelbet kumthum le re ki a re an pheli himi a re ki adungnam ne te bi atami kha patini tin hen na ya tele chu ilama to tachik pasari athe zau chun to torot pasari le amyat do phla de ko amyat do phla athin hen na kheng pasari khami kha chu patini tin hen na ro ri sa thang ruanga himi pathin tin hen na ngai nga chu pathin afa le boka tora siang lawi athin hen na athen hlan te ro ria pasa chu an pa tlang thering chimi the chia kumstir hasana a re ki rek sin chia kan kha kumnga le re asi chia rep cha thleng ding ti an pom dan si chu parirat pathin tin hen hlan te rep cha thleng ding ti pom dan la si ama balte chu himi pom dan he khani pom dan thajun kai lem lo na sa kani kam hu dana chun kumsir hasana aza te hin pathiani thin hen na yase asithe kan te satani thin hen na minung thin hen na asela pathiani thu then na asirwanga himi pathiani ama thin hen na sunga khan kha kan zum tu pol chu pathianin Jesu Christ acham sena pol ma athin hen na kha in la sak the zo churonga arading mi harsana tur dinga pathiani an kha tong dinga pathiani in siana la churonga repchan in la zo ti khatu te kan zo khamo Thessalonica tu te panga kol khat panga pakwa phra kan ser zo kha amya do tu arding pathian in indu la kane chu harsana sin in la sak si pathian in chu ro kan the ding mi chu ani poli am pom dang kha chu kumsiri harsana kha amailam kha antichrist thin hen na chun dung tabiak te ta mi kha pathian thin hen na te kha an ru dan ruanga si chu kani kam hu dan thon akal asi kani chu
kum si harsana apum lumin pathiani thin hen na si ti kha kan thei ding chun apalin na ka chun jiang si tele chu post tribulation rapture mo post policy chu post policy jiang si ti sele chu kum si harsana aza ti kan fe the ding kum si harsana achem chia akhana chia kan kha rapture arung thleng ding chun rapture arung thleng ding arung tum ding bo su khrin zum tu bo kha in la ding vana kan sau ding boy su khri kha second come atum chi saling direct lam jini modo ka tin thilam na fe ti akel salole ba to kan ti arung tum ding zum tu la ding chi sin zum tu bo kha arung tum in la ding vana sau ding chi sin vana kan in tan tan ding second come arung tum saling anti amai pom dan in mo chu adik be chu ya si hun khat be asi rapture le second coming kha anai te zero atile chu ani kha bible sunga hen tu kam thar sunga vehicle wan thum zum tu polin harsanna kan pa tlang ding leling tu na harsanna nan tuar ding tia tong kam pol hi polin se boy sukri tong kam khala hin aum ronga vehicle wan thum rauri hin bible in zum tu hi harsanna pa tlang ding timi insim churonga hin zum tu chu yang so hi kum sira sanna chu kan pa tlang lo ding kan pa tlang teng teng atu ti khan an ro dan kha si ama balte chu pathian in tuar thena le chana in pe vi morning zum tu special in lam in trading ti via zong in an ro dan si churonga kan zum tu chu harsana pa tlang vi bo ding ti ro dan si ara swami si ama balte kan ro dan chun pathian tin hen na kum sir sana chu pathian fa le bol kan tuar rim lo ding pathian in chumi rana in la lo ding si ti kha kan pom dan si chun pom dan panga na ga chun mai si ki kan mai pom nan kala sim kha pre tribulation kan ni boli pare kan se ni an thina nga olbe chu pare kha kan se ka mo tribulation yalo eschatology kala pare kan si imi rapture thu kala pare kan si kan ni pom dan chu kala sim the jaw ka ti da ten kan pom dan ka chu mai si ki kala sim kha se jaw chu ro mi pom dan panga umi chu kan the them na de nga azuk te kron lo pia de nge te kimi te kha internet ngara hol pha ba thave ka hu mi te bol kha kron lam mu ding na hin an min te la hom te tlun te ya nan do le screenshot te tan rak to la ne tan nan jaw sa lo ka okay mas bina ga chun pre kan te kan mai pom dan khamo cross nge chumi the ya ko han chan church 8 tu kan chan ma za fa na chan se nge chumi the che in ni mi mya te hi rapture van an la la nge chun chumi sunga le tu na kum sir hasan na ding chun second coming boy sukri rungtum zonga kan ni pol kha ban tak san kan rungtum sal le ding chun kum thong khat millennium kingdom de kum thong khat una ka kan lu ding ena chumi thea ban le ban thara le thale ban thara kan fe ding chu kan mai pom da mas bi ka mo pari chu simple na kam mid tribulation tu te kalo ti mi alai fangi rapture thleng ding ti pol mo himi kum sir san na alai fang ti a hin na ti amo kha an sui min mo ding patum na ka post tribulation rapture ti mi chu kum sir san na a fe ding a chem na ka hin boy su khri rung tum na hi ala chi ding suk chi saling mo tu te ne te bi kro simi te kha la chi ding suk chi ding chun pa shel ka ti mas bi kro simi kha rapture ve tam bim ding ti mina ti na kha si o yen ti si ka zu ka hawan the first I told him to pass. oh So I'm not sure so they were. okay hi pa shol rapture si hina chun ve khat ve ni ve thum ve li lai an tu zum tu pathama dutia tatia de kente athian hem bi pa sang tu pon hi rapture an tur mi khan a khol fai dingi an nun kha thian hem de do dingi te khan an kai ding tina kha si reward rapture hi zafana selovin reward zongi saudingi ro na kha si chun hi ne de ka prirat ka ti mi de kha himi chu an mai sui mi sunga khan umlowi adang ta khan ka mu mi sironga tang te be ka khan an juk pongsa chu bangalo nan karun bet na mo prirat rapture ti khasi zawra kumthum le re asidingi chun kumthum le re harsan na asiding hi kumthum le re kha alai am phil be ti himi te kha
God's wrath pathian thin hen na asi himi a sil pasari omningi chun hi to ka bol pasari kha sil pasari le bol pasari kha te zum tu bolen bol pasari kha tual lo ding mi na kha asi chu chu kum thum le rek sin rek sin himi nuwa arung cheng te na kha asi chu chu azuk te khan ne ta lama te kan boi pang le kan zau le kha olten kha kan fiang te chi nang chu chu me piang thar zum tu ti mi police in rep cha kam pom na si ama bal te himi mo ma la ka 1 more 2 more 3 4 adik bi te sra zau man adik bi an tengam lawe Facebook ka se zong lawe view ase ma bal te kan kam view chu pre-tribulation hi kan view ase ti mi kha kan thai ding to be okay pit salding okay asile tu zane kan tu hi chem zawi rep cha tu chu kum sra sadna in thulam pang chu kan thei theining nan kan na ji khalkha lekhat akim chur chaw thang ro ma te tu zan hi mo en kan du to ri pai tha zan lama kum sri harsanna kan thok de kum sri harsanna chu sin antichrist yen te raswading chun Israel pol yen te num ding tu ate yen te re rao ti mi pol thu kan zir ding kum sri harsanna suwa yen te thila chang ding chun thu phuan chabu ni yen te in sim chu sin Daniel sungi Daniel in pathian arak sim chemi kum sri harsanna kha aram hu tar mi ka te zar sari umi khami ta kha zar som sari umi chimi ta kha kan zau tla ni tha jana khan kha kum sri harsanna sung kan fe tum pe tu ana chun repsia thu le ma mi zani kan zirmi pol kha review kan tu na si tu an chana kan zirmi pathian in thlo so in kan na ka thanem na kan nei cheu thina dinga pathian in kan za ten thasona pe sa cheu ram se Amen.